Ubusin niyo yung pots ni Lick, oh. Puta. Ay, ito. Okay, pigay niyo babay. Save na kayong lahat, ah. Ready boy, dito na kayo sa gitna, oh. Sa mid tayo papasok. Pigay niyo to mga to. Yung malupitong tanga, oh. Putang, kinukunat talaga ng autopots niyang hype. Gago, nararatrat na boy, ah. Tara, pasok mid, boy. Okay, pasok mid. Pasok mid. Okay, yama. Sayang. Uy, gago na combo yung Archer, boy. Okay, resto nyo kayo, mana matay base. Tulala po, ta. Pitik damage, boy. Pitik, wait lang, ah. Baba tayo 3 to, tara baba, akat agad Darboy. Akatar, maliligo na kayo dyan ng mga nakinara. Akat na, ready one. Pakatan nyo, bes, oh. Kaya angatan nyo pa, boy. Angat, dali, yung mga Archer, boy, patay niya. Angat. Resto ka patay, pasok lang, Ar yung mga namatay, boy. Tayo pa namatay, bes, oh. Pasok lang, Ar. Tapa lang, boy, ah. Wait lang, baka nasa Arto na. Tapalagdan nga, ready one. Tapal, bes, tapalan nyo. Tapal, boy, tapal. Tapal pa, boy. Tapal, lagdan. O, yung mga lumubog na harap na, ready one. Para pa yung mga lumubog, bes. Yung mga lumubog, tang, ina mo na cancel. Pasok lang, resto patay. Putang ina mo. Pasok lang, boy. Okay, pasok, par. Gago ko, kumukombo ka pa. Pasok, boy. Pasok, compress box, ah. Yung Krolo. Okay, pasok, par, boy. Oy, meron pa yung mga Nimrod sa gitna, boy, ah. Pasok, pa, boy. Sitiyan mo, epes dyan. Tara, pitik damage, boy. Pitik. Arto, A3 to, tara, Arto. Taka, nagtahimik ng Discord. Ito, one. Up. Akin yan. R3. Ay, baba na. Baba, mid, boy. Baba. Ito, ready, one. Punahan nyo na, bes. Putang, ina mo, hindi umabot yung tornado. Gaya, bilog lang. Reso pa tayo, ha. Paparemis ako dyan. Kailangan bilog pa. Reso lang. Marap kay Elto, bes, ha. Hello, wag nyo nabulin yan, bes. Press na. Reso pa tayo. Reso pa. Wala na. Tara, pitik damage, boy. Baka na yan. L2 tayo. 3. L2 nga. L2, pile 1 na, boy. Pasok yung mga namatay, boy. Pasok. L2 na, already one. Up. Get, tulok ni bes. Tulok pa. Box pa, boy. Box pa, boy. Box pa. Linisin yung box, boy. Putang ina, makamadadali pa ako ng mga guildless, ah. Okay, box pa. Pasok yung mga namatay kanina, boy. Tapalagdan, boy, ha. Wala pa baba dyan, boy. Nandiyan HR sa baba. Pasok lang muna. Okay, L pa. Resto lang patay, boy. Ready one. Tapal base. Tang, ina mo na unahan ako. Harap pa, harapan nyo lang. Pakitingnan nyo mga lumubog, ha. Lumubog, bes, lumubog. Yung ace, oh. Yung mga lumubog pa, bes. Lumubog pa. Gildes, boy, ha, pumasok, ha. Okay, pasok lang yung mga namatay. Reso patay, boy. Sirel. Pasok L, boy. Pasok L. Tutuwa ka. Pasok L, boy. Pasok L pa. Wait lang, meron pa sa labas na nakikita, boy. Okay, naharap pa, man. Harapan nyo, bes. Harapan nyo pa. Harapan nyo, tulak nyo pa bahagya, boy. Reso pa tayo, dali. Wala nang habol na L2, harap. Tapalagdan, boy. Tapal. Reso pa tayo nga muna. Ang ina, hindi tayo makagalaw, boy, ah. Andyan na, ha. Tara, pitik damage lahat, boy. Pitik nga. Wait lang, ha. Baka ano tayo. Tapalan nyo lang, bes. Tara, baba. Intrito, tara, baba. Laser, boy. Laser. Laser na, bes. Ito na ako. Nagka-clash na, ready. One. Up. Ipa, laser pa, boy. Okay, laser. Tulak nyo, bes. Tulak nyo. Boy, laser pa. Laser, boy. Laser. Ipa, laser pa, boy. Tang, ina mo, hindi na ako marunong mag-brawler, bes. Tang, ina mo, Marcy. Ipa, oy, bilog, boy. Asan na kayo? Marap kayo ng likod. Putang, ina, walang tumulak ng bilog. Nag-stay kayo low mid, ha? Baka na, bay. Baka na, tapak lang mid, bay. Gagawin yung tinulak sa bilog, bes, eh. Nag-stay kayo ng low mid, eh. Tara, 3 to, tara, pasok mid, bay. Pasok mid. Ops lang.
Pasok pa mid boy. O tara, MH na Gar. MH na. Baba na in 3. To ang baba. Linis kayo boy. Kaliwat kanan, ready 1. Up. First target muna boy. Dali. Par. Sa pasok boy. Par. Lawarar lang. Wala angat na. Lawarar boy. Tapa lang lawarar ha. Tapa lang ready. Angat tayo. Makro ko boy. Dikit. Wag. Na ready na boy. Namatay na agad yung Nimrod. Kay lawarar. Laser nga. Atras 3. To laser na. Laser boy. Atras sa laser na. Bilis. Ito. Sila ano, Gildes, oh, mga tropa. Okay, bilog na. Wala na habol dyan. Bilog, boy. Bilog, makro. Oh, harap kay Arto. Sinundot na kaya? Boy, wag nyo na palagan dyan. Dikit dito. Tara, pitik MH, boy. Angat tayo, Arto, ha. Makro ko, ha. 3, 2, tara, angat na, Arto. Parwa na. Geto lang niya, Arwan. Nag-clash ata sila dyan. Geto lang, 1. Up. Putang. Ina mo, tulak niyo pa boy. Tulak pa. Pasok ka agad yung namatay. Bako agad boy. Pasok ka. Box agad boy. Box agad. Dali, baka nasa likod niyo na boy. Box agad ah. Pasok ka pa yung mga namatay. Resin niyo live ah. Ay, napitik niya image boy. Pitik. Baba. 3 to, baba. Baba boy, baba. Baba, palawel. Gelawel. Angatel sa box. Ready 1. Up, sipahin nyo, bes. Kipangat-angat, boy. Na-cancel yung kasing ko. Gaya, tulak. Tulak, box, boy. Tulak. Gaya, palag nyo pa, boy. Box nga lahat. Ready, 1. Up. Kipa, nakaiwa ko po. Ay, hindi pala. Gaya, palag pa, boy. Ayun, max range nyo lang to. Putang, ina mo. Kunat ng karakter ni Gardo. Gaya pa, palag pa, boy. Palag pa, pasok lang, ha. Pasok lang. Linis, boy. Dali, boy. Meron pa po. Pasok, ha. Dali. Mamaya na yan, ha. Gaya, pasok L pa, boy. Pasok L pa. Gago, nasa ni Murad na si Boklat. Traffic ng MH, bay. Baba mid, 3. Baba mid. Dali. Linis low mid muna. Angat na, boy, para dali malikuran. 1. Up. Tong, ina mo, miss pa yun. Kari. Angat na, para hindi malikuran, boy. Angat. Dali. Angat, boy. Angat pa. Compress, boy. Pasok mid pa yung mga nasa labas, boy. Pasok mid. Tara. MH na pangalawa, boy. Ayan yun na yan. Laser tayo. 3. 2, laser na. Laser na, boy. Laser. Yeah, laser pa. Laser pa, boy. Bilis. Bilog. Parto. Eto, cut nyo. Paelto nga. Lower lang, ha. Wala mo na angat, boy. Harap paligod. Lower L2 lang. Harap likod. Angat na tayo. L2, 3. 2, 1, L2 na angat. Ready, 1. Up. Angatin nyo, bes. Boy. Wala mapatay. Angat pa. Okay, pa. Likod, boy. Balik. Wala mo na bababa na L1, boy. Ito pa, 1. Up, babay nyo ato, bes. Okay pa. Linis pa. Baba na tayo L1. Dali, 3. 2 na L1 ha. Pasok yung mga namatay. Dali, L1 na, boy. Pasok L, bes. Pasok L. Bilis, habulin natin, boy. Okay, pasok pa L, boy. Pasok pa L. Okay, napitig yung Mishgar. Bababa na tayo. 3. 2, baba. Low mid, boy. Pop, loweran lang. Makro ko, pababayin nyo muna. May ipit tayo pag ginabol nyo yung Aussie. May ipit tayo, harap kay Agdan, ha. Wait lang. May ipit tayo pag ginabol nyo yung Aussie, bes. Angat muna L1. Makulit na kayo dyan, 3 to tara, angat L1, boy. L1 muna. Nag-clashing na sila ron, ha. Angat, boy. Tapal. Bababayin natin to, ha. 3. Bababayin nyo na. Tulak nyo na. Palaser, boy. Tulak. Nakataligod to, ready. Yan na. 1. Up, tulak na, bes. Wala magtitira back, boy. Tangina, walang pumansin dito. Ipa, ako na papansin, boy. Yung likod, ha. Bilog nga mo na lahat. Bilog, yung likod, boy. Dali, puta na, yung likod nyo, boy. Bilog pa. Compress bilog. Papitik nga MH sa buhay. Bilog. Ubus na ba yung kalaban, boy? Ubus na? Tapak medyo mga namatay. Angat tayo, mida. Pitik MH, boy. Tara, 3 to, tara, angat na. Angat. Linis tayo rito, ready, 1. Pasok medyo mga namatay, bes. Pasok. Okay, pasok, boy. Pasok pa. Kailangan palbabs muna. Nalinis nyo ba? Wala akong napatay doon. Walang puwapansin ng likod. Okay, ginang. Okay, full bumps pa rito. Mamaya mo na pipitik ka, ha? Papakalatiin ko lang yung MH na isa. Okay na, pitik tayo, MH Gar. Dali, 3. Ito ang baba. Par, boy. Par. Angatar. Angat na agad, ha? Par 2. Arto to. Okay, angat pa, Arto, boy. Arto pa, ayun na, ready 1. Yung malupiton. Putang ina mo, hindi ka makakauna sa akin. Gago, brawler ako ngayon. Okay na, inaangat. Lubog nyo, boy. Lubog kayo, marap kayo likod. Lubog pa.
Lubog pa. O, patulok, pabalik R1, ready 1. Balikan nyo ba yung Marcy sa gilid, oh. Balik R1, pasok ka rin mga namatay. Sige pa. Paano nyo itong mga puki ng inang shit na to? Gago, kumombo pa yung way. Nadali pa si Boss Jepoy. Pasok R, bes. Pasok R. Si Depa ay yung ano, yung tanga nasa baba yun, oh. Tumuldok, oh. Putang ina ka. Tanga. Pasok R, boy. Dali, compress na rito. Traffic ni Misgar. Dali, baba tayo 3 to, tara baba, angat mid agad boy, para hindi kayo maliguran. Angat agad, nasa L yung ano, 1MP angat na, ready 1. Up, nasa L yung 1MP boy. Putang, ina mo, dali ako. Angat na bes, angat na. Pag sinabi ko paling agdan, paling nga, reso patay nga. Reso patay. Dali, paling na agdan boy. Reso patay, bakit pasok ka yung ano, mga namatay boy, pasok mid. Pasok mid. Pasok mid bes. Pasok mid pa boy. Pagilan. Wait lang ah. Tara, pitig image boy. Baba. 3, to, tara, baba, pael. Pael boy, pael. L. Wag. Paling boy, mag-laser tayo. Macro ko muna. Hoy, macro ko muna. Sabay-sabay, makakatyo iba. Tara, laser. 3 to, tara, laser. Laser boy, may ipit tayo na si dyan. Dali, laser. Bilog pa. Bilog. Macro ka boy. Harapan nyo nga L2 boy. Harapan nyo L2 ah. Harapan nyo L2. Tara, pitik nga image mo na boy. Nasa mid na. L2. Andito boy. Andito, Rapelto, nasa L2 boy. Ge, iba yung nag-clash. Ayun o, nag-low flat sila. Mga boy. Low flat tayo, kaliwa. Angat, trito, angat, kaliwa. Babalik yan. Angatin nyo boy, angat, na, babalik na, ready 1. Sipahin nyo boy. Putang ina nyo ba? Ge, angat base. Tangina, makasi lang nabito ako. Ipapalag ba boy, palag pa. Balik, pa-L2 tayo. Balik, pa-L2 boy, pa-L2. Ge, tulak nyo, no, linisin nyo pa yun, no. Tulak pa. Linisin nyo boy, bilog pa. Linis pa bilog. Pa-L2 na. Tapakin yung mga namatay ba ako na. Dali, pa-L1 na kayo. Pa-L1 na kayo. Para si OMH yung boy, abot pa yan. Pa-L. Tara, pasok L nga yung mga namatay boy. Pasok L. Pasok L. Baba L1 best ha. Baba L1 boy. Nakat pa kayo? Oh, L1 inatupak. Harap po siya. Harap. Ready? 1. Up. Huwag niyo ang abulin boy. Pababayin niyo. Pababayin niyo boy. Box muna. Papayamis ako. Compress nga. Tara, pitik boy. Tulak natin yan ha. 3, 2, 1. Tulak. Wala na emis yung mga yan. Ano yung Phoenix sa likod nila gago? Okay, tulak nyo. Okay, tulak pa. L2-1. Up. Si Mip po. Sarap si Pahay no. Kaso miss. Tang ina mo. Bahala sa tutukan. Dali. L2 lahat. Tumarap kayo na likod. Resto nyo patay. L2 pa. Pakabilis ba? Marap kayo likod. Patay na naman yung kubay kag. Compress dito. Compress. Di pa gumagalaw. Tara baba L1 kapang. 3 to, tara baba. Pasok nga L-boy mga namatay. Baba ito. Tang ina mo, naunahan ako. Tulak nyo L-boy. Dali, pagdan. Tapalin nyo agdan. Angat yan, boy. Tapalin nyo agdan. Tapal. Di ko malutang. Nilut ni Chelsea yung City ko, boy. Hindi ko nga malut. Tapal pa agdan, boy. Tapal pa. Ipapalag pa, bes. Putang, ano nangyari? Ipapalag pa, boy. Kaya palag na lang, boy. Putang, inabos tayo. Yun lang, nilot yung City ko, bes. Tang ina, nagmamadali na nga ako, boy. Tapa nga, L, boy. Tapa L, boy. Tapa L. Tapa L pa. Tapa L. Tara, 3, to, tara, pasok. L nga, pitig MX lahat. Dali, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, palagay ba sa box, oh? Okay, palag pa, bes. Palag pa, sa box muna. Yan yung mga archer nila. Putang, inabot pa rin ako doon. Okay pa, linis pa box, boy. Linis pa box. Baka na, boy. Taka na, nagka-clashing sila. Hindi pa tayo na-apprehend. Tapakal ulit. Baka na, tapakal, boy. Palag lang, boy, dyan, ha. Tapakal, boy. Okay, tapak pa, boy. Tapakal. Ready, 3, kontra, pasok, alpitik, MX lahat, adali, 8, 7, 6, 5, 4, galaw ng MH, 3, 2, ready, 1. Up, game palag, base. Palagay nyo, gago, itabol na. Ayahan nyo muna yung mga nasa labas. Putang inang yan. Abot ako ng archer dun. Ipalinis box pa, boy. Wala na, hindi nyo kaya, boy. Palag pa, boy. Kaya po.
Tapakal nga yung mga namatay, bes. Tangina, wala akong image sa bibis eh. Tapakal ba, boy? Tapakal pa, agay palag pa dyan, ano palagay dyan, boy? Kaya pa ba? Hello? Hello? Wala na, ubos na. O, tapakal, isa pa, pukin na susuko kayo. Tapakal, boy, papayamid siya rito, ha. Tapakal lang. Tapakal, boy, tapakal pa. Tapakal pa. O, tara, 3, 2, tara, pasok, boy. Pitikemis lahat, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Punahin nyo yung box best. Huwag mo na kayo masyadong lumayo. Okay, palag pa, boy. Lumalayo kasi kayo dito lang sa box, oh. Oh, wala, hindi nyo talaga kaya. Poking ina nyo. Ay pa, Phoenix, oh. Tapakil ulit. Tapakil. Tapakil pa, boy. Tapakil pa. Tapakil pa. Tapakil lang sabi ko, boy. Tapakil. O, tara, 3 to, tara, pasok, boy. Bitigay mo siya, dali-dali, 8, 7, 6, 5, 4, wala mo na habol, dito lang. Kaya compress nga, bitigay mo boy. Pitek. Wala mo na kasing habol, boy, kalma. O, tara, L2, 3 to, tara, L2, L2. L2 na, bilis. L2. L2, wala, balik nga, L1, boy. Balik, L1, boy, balik. Balik, patay nyo ito, mga to, boy. Okay, patay nyo. Box lang muna, wala na habol na L2, ha. Hita mo na iba. Dali, compress, boy. Bababa tayo, ha. 3, tuan baba, low mid, boy, low mid. Angat agad mid. Angat na, boy, angat na. Clashing yan, ha. Angat na, boy. Walang pumapansin na Archer, okay, angat pa. Print tayo dyan, boy, ha. Dali, naharapan kayo. Angat pa, boy. Okay, angat, lilinis lang, ha. Belis sa bilog, boy, marami, ha. Okay pa. Palagyan nyo, base. Boy, yung bilog, pasok lang mid, baka namatay, ha. Phoenix sa 8, 7, bilog nga, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Phoenix, boy, Phoenix. Tak, ina mo, na-cancel pa yung makasigap. Yeah, Phoenix pa, pasok lang medyo mga namatay, boy. Phoenix nga, palagay nyo natin, Phoenix, boy. Yeah, Phoenix, pasok lang medyo mga namatay, boy. Pasok lang mid. Mid pa, boy, mid pa, dali, compress bilog na. Bitaw na dyan, para makita yung kalaban. Compress bilog pa. Pasok mid, best, pasok ka mid. Resi nyo yung mga patay pa. Lala. Pasok mid, boy. Okay, napitik niya yung Mishgar. Pitik. Wait lang, tara, 3 to, tara, baba. Parang nga, ito. Listen nga, tara, diwan. Up. Ispag, gago mo, combo ko. Angat, boy. Angat, diwan. Up, lilisin nyo to, boy. Putang ina mo. Cool down kasi makasigaw kasi. Angat pa, Arto pa. Osi. Dali. Wala mo sasagad na Arto, harap lang dyan, ha. Dali, harap lang, boy. Balik, box. Ayan na, ready, 1. Harapan nyo na, bes. Gipa. Harapan nyo. Tumutulak sila, boy, oh. Harap pa, boy. Harap pa. Harap pa, base. Putang ina mo. Palag na lang, boy. Palag pa sa box nga kayo lahat. Box. Pasok ka rin mga namatay, boy. Dali. Pasok. Arto pala manggagaling. Orday na. Okay, pasok, boy. Pasok, boy, ha. Pasok, bes. Pasok, boy. Pasok, pa, bes. Ano, dami city na ito. Pabe nga, pre. Walang city FS natin, ha. Tara, pitik MH, boy. Wait lang, ha. Arto nga, 3 to, tara. Arto, boy. Arto. Baba. Baba, pa L2 na, boy. Stop over tayo, L2. Dali. L2 na. L2 na. Tumakbo to mga to. L2 lang, ha. L2 lang. Harap, ready, 1. L2 lang. Walang tulak, boy. Ready lang. Compress dito, dali. Angat. Papa-image ako. Tara, pitik image, boy. Babalik tayo, L1, ha. 3. Balik na. Kaliwat kanan lang, bes. Okay, tulak nyo, boy. Tulak pa. Tulak box. Ready, na, 1. Up, tulak nyo, boy. Utang, ina mo. Ba't abot ako nun? Siya hindi ko inaabot. Kaya tulak niyo box, boy. Boy, tulak niyo box. Oy, wag kayo matras. Itulak niyo box, base. Gago, tumulak kayo. Nagdan Phoenix. Baka na yung mga namatay. Baka na. Huwag kang magtira back, boy. Utang, inan lala ng range na na. Tapak mid, boy. Tapak mid, boy.
Tara, pasok mid. Pasok mid, mamamatay na kayo dyan. Pasok kayo na mid. Pasok mid ba eh. Ay, napitig image nga, Gar. O, tara. Wait lang ba ha? Papasok sila rito ba eh. Papasok sila. O, tara baba. Trito, tara baba. Par. Atar boy, angatar. Angatar. Ready, anawan. Up, lilisar nga. Linisar, itabol na to boy ha. Lilisar. Hindi pa itabol. Ratratin nyo lang boy. Ratratin nyo lang. Dali, reso nyo agad pa tayo boy. Manggagaling mid yung kalaban. Tapal mid. Tapal na, kaliwat kanan, walang gigit na boy. Compress muna, huwag kayo dyan sa hagdan boy. Dito nga. Compress box, pasok R lang. O, traffic image boy, baba tayo mid 3. Tom, baba, nagklas na baba boy. Yan na, ready 1. Up, tulak nyo, lomid boy, lomid. Tulak nyo, lomid pa boy. Utang, ina ba't miss? Gaya, lomid pa boy, may naka-slip na archer dito. Ang dami naka-slip na archer boy ha. Kipa, lomid pa boy, lomid. Tapal mid 1. Up, finish boy. Angat nga. Angat na, pasok mid yung mga namatay. Dali, angat na boy. Angat na bis, angat na. Angat na boy. Angat, pasok mid yung mga namatay. Bilis. Pasok mid pa boy. Pasok mid pa. O, tara, pitik image boy. Tara, 3, 2, tara, baba. Angat agad ha. Angat agad boy. Angatan nyo. Box agad, lubog ha. Ready, anawan. Up, box boy, box. Putang ina mo, tornado ko na yun boy. Magkadikit kami ni Bancho. Ganda ng tornado ko dun, bis. Di ka nagmakasi. Putang ina. Angatin nyo boy. Kailangan. Masak rin sila. Baka agad boy. Baka na. Putang ina mo, sayang. Dat makasi na lang din binita ko. Pare-paras tayo nag-tornado, bis. Tapak mid boy. Tapak L nga. Dali, manipis lang to eh. Tara, 3, 2, pasok L boy. Dali, 8, 7, MS ka. 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Pitable na bes ha. Kipa boy, tornado muna bago makasigar. Kipa, rotarotin nyo lang. Putak, inang city natin bes ha. Kipa, palag pa boy. Putak, ina mo, bus tayo boy. Kulata. Wag na. Hindi makasiti si Banjo eh. Putang ina. Yun lang. Tapak mid boy. Tang inang yan. Gago, wala kaming city base eh. Tara, pasok mid boy. Pasok mid. Paano may makakapalag nun base? Okay na, pitig image boy. Wala na, isa na lang city ko rito. Wait lang boy, ba makatay. Teka nga. O, tara baba. 3, tara baba pa boy. Ito na, laser mo naman. Pabulin nyo si boy. Cut nyo lang to. Balik na, file na boy. File, lowerel. Uy, nagkawalay na kayo Lowerel boy, lowerel pa boy. Lowerel pa. Angat tayo 3, tara, angat na, file 2. File 2 na boy. Ang dami na iwan boy. Makakat kayo dyan sa likod. L2 na. L2 pa boy. L2 lang pa-image o L2. L2 pa. O, tara, image na. Dali baba. Wait lang. Wala nga mo naggagalaw. Wait lang. Nagkakaikutan tayo. Okay, pwesto lang muna. Babalik tayo L1, bes. Tara, 3. Ito ang balik na L1, boy. Balik. Balik L1. Ito, ready. 1. Up. Okay, tulak niyo, bes. Pa. Lubog niyo, boy. L1 pa, boy. Reso nga, anday pa na mamamatay, bes, Likod, yung mga archer na tanga. Putang, ina mo isa, yung Starfall, iba nag-DOD. Compress na rito, boy. Dali, compress. Pasok L nga yung mga nadali. Dami nadali, boy. Wala mo napipitik na image ka, O, tara, pitik image, boy. Ready. Baba tayo, 3, tara, lawel lang. Wala mo na sasagad, boy. Dali, langat tayo, mid, 3. Tuwa, angat na, boy. Nagkaklas yan, ready, 1. Pangat na, bes. Angat pa, boy, angat pa. Angat, dali, angat, boy. Angat pa. Tapal, mid, tapal na, boy. Tapal, kaliwat kanan, dali. Wala. Linisin nyo muna, ayaw mga tira na. Tapal, boy, kaliwat kanan, bes, Ready, 1. Up. Kipa, tapal, boy. Huwag kayo sa hagdan, base. Putang, inapangatin nyo, boy. Pangatin nyo. Kipa. Tapal pa, boy. Bilog lahat na, boy. Ready, 1. Up, bilog na kayo lahat.
Sa bilog. Pasok mid lang yung mga namatay. Dali-dali sa bilog, boy. Kakapasok lang na iba rito. Boy, sa bilog. Ilaw. Lalabas ko to. Pukin. Huwag kayo dyan sagdan, boy. Sa bilog kayo. Okay, sa bilog pa. Sa bilog pa, boy. Dali. May nag-away dito pa barangay the best, ah. Linis pa. Pasok mid lang yung mga namatay. Putang. Ina, na-combo na ako ng AIDS. Okay, boy. Dali. Max range yun yung mga archer base. Hindi nyo ba nakita? Pasok mid, boy. Pasok mid pa. Eh no, tapalan nyo ba eh? Wala bababa dyan ah. Pasok lumid lang. Taka na may image na agad kayo. Hindi pa nagpapa-image ah. Solid yung party nyo ba eh. Titik nga image, Gar. Beya, pre. Wait lang. Tara baba. Trito, tara baba. File. Lawarel, boy. Lawarel. Linisin nyo muna ito nasa baba. Lawarel pa. Tara angat L2 ah. Trito, tara angat L. File 2, ready 1. Tapalan nyo ba? School daw makasi ko gago. Yun lang. Tulak nyo boy, tulak nyo. Boy, tulak pa, L2 na, wala maiwan dyan sa box. Dali, may pumasok dyan. Tulak pa, L2 kalahati lang boy, harap likod, di malapito no. Harap likod, ready box, 3 to, tara box. Box na boy, box na, ready 1. Mga bagong pasok to, putang inalabas kayo, pasok kayo yung mga namatay boy. Pasok kayo lahat, box na. Ilan pre. pasok boy. Tara, MH Gar. MH boy. Putang ina, binabanan nila. Tara baba, 3 to, tara baba. Baba. Lower lang boy, lower lang. Pakapal nga saglit. Dali, macro ko. 3, 2, angat na. Clashing doon. Angat, ready 1. Up. Putang, ina mo, may tornado base. Di ko nakita. Ipangat pa boy. Lubugin nyo muna yung box ha, bago kayo tumingin sa max range. Ay pa, marami pa sa box. O, R2 ha. Mga archer to. Ipa boy. Tang ina mo ba? Ano, takbo, bibaw. Pasok ka rin mga naman tayo ulit. Pasok boy. Masundot kayo na archer sa baba ha. Paalala ko lang boy. Meron pa pula oh. Pasok R, boy. Pasok R pa boy. Tara pitig image gar. Tara baba. 3 to tara baba. Low mid boy. Low mid. Angatin nyo kayo mid boy. Angat. Dito ba nag-clash? Wala. Lowel lang. Lowel boy. Lower boy. Ready. 3, 2, angat na boy. Nagka-clash ha. Unahin nyo agdan. Agdan. Gesi pa boy. Gipa. Linis na. Lililis na lang kayo. Putang, ina nahirapan ako mag-angulo, bes. Antang ako maglaro ngayon, boy. Putang, ina nakaka-bad trip. Linis pa, boy. May tanga pa sa hagdan, oh. Putang, ina mo, Jeff Face Mas TV. Pasok, El, boy. Si Obob po, putang, ina mo. Sa kapantanga, eh. Pasok, El, boy. Kakasing na naman sila dun, boy. Pitik na kaya, Mace Gar. Kaya, low mid tayo. 3 to, tara, low mid lang. Low mid lang. Boy. Low mid lang. Sino nandun sa Arbay? Clashing ba to? Tara, angat Arboy! 3! Angat na Arboy! Angat na! Ready, 1! Ito ang balo! Gagunahin nyo yung abot ng ratio, boy! Gipa! Angat na! Lubugan nyo yung box! Lubog box! Baka na agad namatay, bes, ha? Tangina, wala ako nadali doon. Tangina, si Malupito lang napatay ko, boy. Putang ina ka. Pasok Arboy. Reso patay. Tapalag boy, C1! Ready! Pangatin nyo, ha? 1! No na episode, oh. Gago, mag-i-splash na ako rito sa mga nasa gitna. Puking ina nyo, box na nga. Di mo kailangan babay, naangat na yung kalaban, naguunahan na naman kayo, boy. Gago, Nimrod, oh. 6, 5, 4, compress box, ha. 3, 2, ready, 1. Pula R2, boy. Dito lang. Box lang. Pitik nga, MH. Ano, bi? Huwag nyo na bulin yan, base. Putang ina, huwag kayo baba dyan, boy. Dali ka dyan, base. Patay si Jesus, boy. Wait lang, may pit tayo, eh. May ipit tayo ha, nasa medium Phoenix ba eh. Wait lang. Nasa medium Phoenix ba eh. Pag inangat natin, ipit tayo. Okay, compress. Pakalating ko lang MH. Tara, pitig MH boy. Baba na 3. Baba, angat din na yung mid boy. Ganito mangyayari sa atin boy kung tumulak tayo. Angatin mo han. Sipahin niyo bungat bes ha. Putang, kakakareso lang yung natutukan ko. Angat pa boy, angat pa. Tang, ina mo may OC pa pala. Tama na ba? Tapak mid lahat. Diba? Ganun nangyari sa atin ba? Naita niya? Putang ina, kakareso lang yung natutukan ko. Tapak mid. Dali, tapak mid boy. Unahan nyo sila. Tara 3 to, tara pasok mid boy. Pitig MH lahat ha. 8, 7, 6, city base. 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up.
Kaliwat kanan bay. Nice one. Nakuha ni Tyrell yung sipa ko base. Putang ina, tas ako nadali. Kaya palagpa, bilog nga lahat bay. Bilog. Nasa kanan kayo boy. Wala kalaban dyan. Nagtatago kayo dyan. Susundutin lang kayo ng archer dyan boy. Tapak mid yung mga namatay. Bilis. Tara, pasok mid nga. Pasok mid. Bilog lahat. Pasok mid lang. Pasok mid boy. Pasok mid pa. Pasok mid pa boy. Pasok mid pa full buffs ah. Pasok mid boy. Okay, full buffs lang. Pasok mid lang. Tara, pitig MH boy. Baba, 3, 2, 1, baba, angatel. El, wag niyo nabulin yan boy. El. Wala, L to nga. Saan clash to? Iba yun eh. Ito. Babayin niyo na mid boy. Okay, manipis na lang to. Okay, babawan. Up. Okay, bilog lang, papal bilog. Harap R2 mid ah. Harap R2 laser ah. R2 laser. Okay, papal pa. Andito na ba lahat? O, tara, pitig MH boy. Gagalaw agad tayo boy. Babalik ka tayo, L2, 3, tara, balik ka. Balik nga, baka umikot na yun, wala nakita yun sa are. Okay, baba na, L-boy. Baba, L-boy. Ito na, oh. Putang, ina nyo. Okay, babae pa, oh, siya. Okay, tulak nyo, boy. Boy. Tulak pa, manipis lang to. Okay, tulak pa, boy. Tulak, pasok yung mga namatay, reso agad. Boy, compress the box. Baka nasa L2 na kalaban, compress tayo. Dali. Reso pa tayo. Compress the box. Tigit pa. Dito lang ba? Hintayin natin. Tara, pitik MH Gar. Kinig ka? Bakit? Tara, pitik MH bay. Tara, 3, tara, baba. Baba, low mid bay. Low mid, palawar. Pa, to, lawar lang. Cut nyo to, makal to. Cut nyo, lawar lang muna, bes, ha. Lawar lang. Angat tayo mid, 3, 2, 1, mid, boy. Dali, may ipit tayo dyan. Angat na, ready, 1. Up. Sipa lang dito, harap dali ko da. Linisin nyo to, bay. Dali. Dali, boy. Tapal lagdan, boy. Tapal. May OC nakasalubong nila. Makro ko, dali pa pa-image ako. Oy, dali magkaklas na. Pitik na image, boy. Baba tayo, 3. Baba na pa, laser, boy. Laser. Laser tulak, ready, 1. Up, laser, boy. Max range lang, oh. Ipahabol pa, L2. Lawar L2 lang, ha. Kaya tapal na, umarap na sila, boy, ha. Kaya harapan nyo, bes. Harapan nyo. Likod niya OC. Kaya palag na. Okay lang, kahit TV tayo. Palag, L2 muna. L2 lang. L2, lawar L2, boy. Macro, oh. Wala na, boy. Lawar L2 nga. Wala. Tatakbo na to, potang inang yan. Gago, magagang rape ako dito, base po. Ina mo, sisingka ko na lang yung mga alaban. Starfall bay. Potang. Ina mo, tapakar nga bay. Tapakar. Tapakar, base mo. Mas delegado rito, potang ina mo. Ulul, tang ina ka. Tapakar bay. Pa-invite party na sa ano ako, nurse. Pasor. Pa-invite. Pasor bay. Pasor pa bay. Tara, pitig MH Gar. Tara, Pa-invite 2, party. 3. Lutan nyo, 8, 7, 6, lutan nyo, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Box boy, ba't lumalayo kayo sa box? Gagong dito yung kalaban, bes, oh. Box. Tangina, ba't ang lalayo nyo? Nasa box yung kalaban, boy. Gago, pinatay lang kayo ng archer dyan, oh. Kaya box pa. Andiyan na yung OC tsaka Phoenix. Baka na. Boy. Pa-invite party sa Clyde. PL. Tapak mid nga, bay. Tapak mid. Tara, pasok mid, bay. Pasok mid. Ayan yun. Tara, pitik MH, bay. Pitik nga. Tara, 3 to, tara, baba. Baba, pail, bay. Huwag nyo sundan yung prep, gago, kupal yun, angatel. Yun na, ready, 1. Pita mo na to, bay. Hindi pa. Malapit na yan, bay. Malapit na, gumalaw na yung reo ko. Harat-haratin nyo lang, bes. Ito pa, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Phoenix, bes. Kaya Phoenix pa. Wala mo, patay dyan, Phoenix pa, bay. Tapalagdan na, boy. Kaliwat kanan na, walang gitna. Kaya uy, tumapal kay boy. Ready, 1. Up, gago, walang kasama, puta. Ano to? Bukin ang ina. Kupal. Tang ina nyo.
Niyakap nyo naman masyado yung box boy. Bako na, pukin ang inang yan. Bako na, boy. Tapakay mid, pukin ang inang ng paglalaban nyo dyan. Tapakay mid, boy. Ang inaayon nyo tumapal ang pota, ano yun? Pasok mid, tang inang yan. Wow, ah. O, tara pitig image, boy. O, baba, 3. Tuwan, baba, palawarel. Palawarel lang, walang angat, boy. Walang angat, boy. Wag na, laser na. 3 to balik, laser, boy. Laser. Laser pa. Ito, Phoenix, o, get tulak nyo, lawarel 2. Lawarel 2 lang muna, hayaan nyo pag umangat yung 1 na MP dyan, ha. Di pa, lawarel 2 lang, boy. Lawarel 2 lang, lawarel 2, harap, boy. Lawarel 2 na, lawarel 2. Putang, ina mo, napalaban na, base. Angat nga, low flat, boy. 3 to low flat. Dali, para may buwelo. Ito, Archer, oh. Macro ko lang, papemage siya. Macro ko lang, boy, sinusundot na kayo ng Archer, boy. Ayun na, harap lang, ha. Pitik image nga. Harapan niyo yan, bes. Harapan niyo pa. Kanan na pa, L2. Tulak ka, L2-1. Up, tulak niya, L2. Putang ina. Ayaw ba? Ay, Uncle Raging Beast, putang ina. Ikaw pa, putang ina mo. Di pa, L2 harap ligod. Palaw plat nga lahat, boy. Low plat. Dali. Nandiyan na yung si boy. Low plat pa. Makro ka. Dali. Makro ka. Palinis nga ito mga to. Palinis pa yung tono pa. Putang ina mo, nakakombo pa. Okay ng inang Yung yan. GG, oh. Ayun. Tang inang. Sabi ko sa'yo, yung MS GG. boy, tara baba L1. 3 to tara baba na. Puki ng ina. Tapa L boy. Pasok na L. Pasok L boy. Ready? Ito. Okay, 1. Up. Putang ina mo. Na-cancel pa yung kasing ko. Gago, ratrata na to. Okay, palag pa boy. Wala mo nang bababa. Tapal boy, compress nga. O, tara, pitig damage boy. Pitig, nandiyan na yan ah. Nandiyan na sa baba. Nandiyan na sa baba boy. Tapal lang, ready, 1. Up. Boy, tumapal kayo, gago. Ayaw nyo tumapal? Ako tatapal. Putang ina kasi. Ang hina talaga Sino? natin. Paano yun? Ba't Putang ganyan? ina. Tignan mo yung mga bangkay nyo boy. Puro nasa hagdan no. Puking iyang yan. Lala ah. Tapak mid boy. Tapak mid. Tapak mid boy. Atara 3 to tara pasok mid. Pasok mid, dali 8. 7. 6. 5. MH nga. 4. 3. 2 ready. 1. Up. Kita mo lang ibes ah. Di pa. Wala ako, hindi ako mapatay. Ito pa, linis pa boy. Wala mo nang bababa. Okay, linis lang. Compress ba? Meron pa sa, ano ay mga archer boy ah. Nasa bilog boy, nasa bilog. Nasa bilog boy. Gago masundot kayo niyan ah. O, compress pagar. Okay, compress pa. Macro ko nga, hagdan nga. Hagdan nga. Hagdan lang boy. Huwag kayo baba. Pukin na ina, pitik image nga. O, tara babay natin yan. At 3 to tara, par na. Par na boy, angatin nyo ar. Angat na boy. Angat. Box muna boy. Di ko alam kung ito mo na to eh. Okay, ito. Box nga. Yan, gumalaw na. Box muna boy. Abangan nyo arto ah. Boy. Box pa. Box pa boy. May nakalabot sila harap arto na. Ayan na, 1 MP boy. Ready, 1. Up. Gana, tornado kayo. Putang ina nyo ba? Palagpabes. Pukin ang ina nyo lahat. Tulak nyo nga boy. Partida Tang na kayo ina ako mo. gago. Kayo pala ako. Kinain lang para pansit to. Lambot ko, Kaya grabe. linis pa boy. Putang ina mo. Ang lirampag eh. Pasok Arlo yung mga namatay. Paso ar boy. Tang ina mo. MVP ako doon boy. Siyempre, kwento ko to eh. Paso ar boy. Ano na pitig MH gar. Ayan o. Pitig boy. Bababay na. 3 to tara babay nyo. Putang ina. Tatakbo yan eh. Babay nyo. Angat mid boy. Angat na ready. Nakaiwa ko. Angat nyo 1. Angat boy. Putang ina. Plak na yung piyang. Okay na. Angat. Bilis. Rest patay. Angat. Tapalagdan. Wala. Angat na. Pasok medyo mga namatay boy. Makro boy. Compress yung mga namatay boy. Pitik na tayo MH. At tara baba 3. Tuwang baba na. Pail na. Lawaral boy. Angat na boy. Angat na ready man. Angat base. Angatin nyo. Gagawasak to.
Wasak na boy! Putang ina, wala man lang namatay sa Makasi Tornado ko! Angat pa, angat pa boy! Angat, angat, angat! Tang ina, asan yung tuldo ko, bis? Angat pa boy! Tang ina mo, nakita mo yung cards boy? Putang ina nyo, ubusin ko na to, patay na kayo! Patay na, wag lang mareso, bis. Wag lang mareso. Tapak mid boy, wag kayo dyan, gago na dyan sila. Tapak mid. Tapak mid, tapak mid. Tara, 3 ito, tara, pasok mid boy. Pasok mid. O, tara, pitik kayo, Mitch Gar. Pitik. Pitik boy. Wait lang ah. Pabayin nga, pre. Wait lang. O, tara baba, laser, tagos. 3 ito, tara, tagos, laser boy. Tagos, tagos, tagos. Tagos sa ating, kayo ng ela. Balag, 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 karapel. Ready, one. Up, tulak na boy. Tulak nyo, putang. Ina nyo nang gugulat kayo, mga pangit kayo ah. Scouted ba tayo sa gitna? Get, tulak nyo. Tulak nyo pa. Tulak nyo pa, boy. Tulak nyo pa, bes. Get, tulak pa, boy. Putang ina mo, hubos tayo na naman. Ah, baka na, boy. Tapa L, tapa L, tapa L. Tapa L, tapa L, boy. Tapa L. Tapa L, bilis. 3 to, tara, pasok L. Full bobs kayo, boy. Ito naglaban. Tapatay niya ang pulawan. Up, yung pula, boy. Nawala. O, trial 2. 3 to trial 2. Tang ina mo yung mga ward sila, boy, oh. Kada kanto, puta. Okay, baba mid, boy. Baba. Baba. Palaser nga, boy. Macro ko, walang tatagos ng bilog, ha. Macro ko lang. Walang tatagos ng bilog, macro lang. O, tara tulak. 3, to, tara tulak, mid, boy. Asa pumunta? Pael ba? Pael. Ito nga, Pael, boy. Nakatalikod to, ready, one. Up! Putang, ina nyo, angat na, boy. Angat. Tang, inang galing ko, ano? Angat, boy. Purihin nyo ako, boy. Putang, ina nyo, eh. Tulak, boy. Okay nang ina, ah. Tapal agdan, boy. Penex. Aray. Putang, ina no, nasa agdan, boy. Naabot ako, bes, eh. Putang, ano, gumamit kayo ng pinch guard. Pasok kayo lang yung mga namatay. Bilis. Baka pumasok yung 1MP dyan, ha. Ay, yung HR na tanga. Okay, alam, pumasok na, 8, 7, 6, 5, MS nga, 4, 3, 2, ready, 1, up, gaya palagay nyo ba, itabol na gagawin, box, walang image yung mga ano, gaya walang image yung mga, tang, ina mo yung pow kick pa hindi kumagat, please. Tang, ina talagang bumay. Tang, ina mo lalabang kas. Aray! Tang, ina nakapiyo yun. Gaya palagbaba ka na. Ang ina, dami skill, wala ako napatay. Baan, tapak mid bay, putang, ina lalo. Grabe naman yun. Tapak mid bay, tapak mid. 3 to, tara, pasok mid Sobrang bay. hirap pa. Tara, pitik image bay. Pitik. Ready, wait lang ah. Wait lang. Wait lang, bes. Kailangan silipin ko lang ba, wala kayong scatter sa loob eh. Tara baba, 3 to, tara baba, par nga. Arar. Angat agad Darboy para di kayo maliguran. Angat agad Darboy, angatar, bes. Angatar, gaya, linis pa. Kapasok lang ng Phoenix, oh, linisin nyo to. Linis box, boy. Dali, linis box. Linis box. Gaya, linisin nyo, boy. Ay, putang ina mo, Arto, boy. Andito na pala. Gaya, Arto pa. Araparto Ina pa, boy. mo talaga, wala akong mapatay ah. Gaya, palag na lang, baka na, boy. Bulat. Baka na. Tapakil nga, boy. Linisin nyo kasi nadadaanan niya, bes, para mabilis tayo. Tara, 3 to, tara, pasok L. Pasok L, boy. Pasok L pa. Okay na, pitik image, boy. Pitik. Tara, baba, 3. Tara, baba, boy. Baba, palawarar. Ito, lower mid lang. Angat tayo, kaliwat kanan na, 3. 2, angat na, boy, 1. Up. Putang ina mo, banjo. Angat, boy. Tang ina mo, bes. Para tayong gago ron, ha. Pasok medyo mga naman tayo, tapalang agdan, boy. Yeah, linis pa dyan, oh. Pasok medyo mga naman tayo, boy. Pasok mid. Pasok mid pa, boy. Tara, pitik image, Gar.
Pitik boy. Tara baba, 3 to, tara baba, 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 parna. Parna. Op, 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 op. Balik. Wag, laser tayo. Laser na, bilis. Gago, abulin kayo na. Laser pa. Kabilang bilog pa, boy. Dali. Kabilang bilog. Macro, papal nga dito, bis. Walang light speed, ah. Ano to? Babulin tayo, boy, ah. Wait lang, boy. Balik, boy, laser. 3 to, tara, balik. Bilog lang, boy. Saan na nag-clash to? Pitik nga, MH. Pitik. Try na, L, kanan. 3 to, tara, pile na. L na, boy, angatin nyo na, L, ah. Angat na, tumulungan. Up, sipahin nyo agdan, bes. Putang ina mo. Sinipa nga tayo sa agdan. Boy, sipahin nyo muna yung agdan. Tingnan mo sila, wala kayong masipa sa agdan, no? Kasi sila, hindi sila gumigit na, boy. Kayo kasi, palong-palo kayo. Angat, L, pasok L, yung mga naman tayo, bilis. Paso L. Diba? Tangina, pag kayo kasi mag-dep doon, para kayong gago, eh. Buha-baba pa kayo, pasok L. Pasok na, boy. Pasok, dali. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, Garrett, rotin nyo tumayo. Makita mo lang sa gitna. Gipa. Yung mga gumagalaw, bes. Yung mga gumagalaw pa. Gipa, linis pa, boy. Pasok lang, Ella. Pasok lang. Tangina mo. Gawa mo dyan. Gipa, pasok, pen, boy. Pasok, pen. Pasok, pen, Gar. Pasok, pen, boy. Okay, compress pa. Tara, pitig image, boy. Sino? Tara, L2, 3 to, tara, L2. L2, ito, ready. Ayan yan, baba tayo mid, boy. Mid, pa laser nga. Walang tatapak ng bilog, ah. Walang tatapak ng bilog. Walang tatapak ng bilog, boy. Tapa lang dyan. Likod, say. Ay, harapan nyo lang, boy. Harapan nyo. Puta, ina. Kaya palagay nyo, bes. Geto lang ka, parto ka, rest nyo lang naman tayo, boy. Ito, parto pa, lower arto lang, wala mo naangat, boy, ah. May 1 MP dyan sa taas, di na tayo makaangat. Boy, macro ko, ayan na, oh. Boy, macro ko, tingin. Lower arto. Dali, rest nyo lang yung mga naman tayo, boy. Tingin, taas na iba. Gago, sinusundot na kayo na sa likod, oh. Trapit, tingin, image, boy. Angat arto, 3 to, angat na, arto na. Gaya, baba, R1, boy. Tulak. Up. Putang ina mo, tulak, wala magtitira back, boy. Putang ina mo, nabak ko kasi. Tornado ko na sana yun, eh. The moment of truth na yun. Gago, wasak talaga tayo, bis. Baka na, boy. Baon nyo, boy. Nagre-record ba kayo lahat? Puking inatapak nga mid, boy. Tara, 3 to, tara, pasok mid. Sige lang. Naito. Shekes, boy, oh, sali mo. Ano, Sunny? Ito, makro ko. Sige lang, tapal lang dyan, boy, wait lang. Tapal, bes. Tapalan nyo, makro ko nga. Tara, tulak ha, laser tayo, boy. Kanan muna, 3 to, tara, pakanan. Pakanan, boy, pa-laser tayo. Tara, laser na. Tulak nyo na, boy, ayan na, ha. Tulak nyo. Nawala. Bilog muna. So, umangat to. Arto nga, bes. Arto. Kaya angatin nyo na to, Phoenix, boy, ready. 1, up. Ina, tinutukan ako, bes. Angat na, boy, Kala ko daw tututukan. Angat na, Arto, bilis. Angatin nyo na, Arto, boy. Angat na lahat, Arto. Reso patay nga. Marereso ba ako, guys? Arto pa. Reso nyo pa yung patay, boy. Baka na yung mga di mareso, boy. Babata R1, 3 to tragapang. Pasok R. Dali, tapalagdan, ha. Wala kasing gigit na nagdan, boy. Tulak nyo. Putang na ba't baba kayo, bis? Dito lang. Sige, makro ko lang. Harapan nyo, boy. Tinutulak na kayo ng MP, oh. Wala ang city, bis, ah. Ipapalag pa, boy. Palag pa, bis. Tangin na palag, boy. Harapan nyo. Red 1. Pwede na, boy. Tumulak na sila, ah. Palag nyo, bes. Putang. Inatulak nga, box. Tulak box. Boy, tulak box. Makinig. Makinig. May mga archer sa box, boy, ha. Pakitingnan, boy. May mga archer. Linis pa. Pasok R lang, boy. Pasok R. Pasok R, bes. Pasokan nyo, R, boy. Pasok pa. Tangin na alat ni Banjo. Pitik nga image, boy. Yung mga patay dun, puta. Tara, R2. 3 to, tara, R2, boy.
Kaya R2. Ito 1. Up. Ipa, tulak bay. Tulak bay, tulak pa. Baba mid na, baba mid na. May namatay ba? Ito pa, mid. Gago ka. Ano yun? Mid. Bilog lang. May namatay ba? Reso nyo nga, bay. Sa likod, Sai. Likod nyo, Sai. Oh, baba nga mid, boy. Para maharapan yan. Ayun na nga, nakita ko nga dyan ka sa R2, oh. Ayun yung baba. Reso patay dyan, bes. Wala. Compress bilog. Compress. Pitik kayo, Mishgar. Pitik bay. Pitik. Tara R2 balik. 3 to tara R2. Ay, gago mga R2 game. R3 nga. Okay, R3. Okay, gitna. Angat na i-flat bay. I-flat, gitna bay. Patay nyo to. Ano mo tulala ka dyan? Baka raw bilag. Bilog lang. Okay, wait lang ah. Papahold ako lang sa MH bay. Ina na reso nyo pa yan. Likod nyo, Nimrods. Ang ino mo. Sige pa ba, ipapeme siya. Dali ba, compress na. Hello? Bitawan nyo na yan. Tara, pitig kayo, Mishgar. Ready, tulak tayo, 3. Tulak, kaliwat ka na ba? Ready, 1. Pito sa gitna yung mga nigat to. Sipahin nyo gitna. Sipa pa gitna. Okay, pasok na, boy. Pasukin nyo. Linisin nyo muna yung labas, ha. Linisin nyo muna yung nasa gitna. Huwag muna kayo mag-OT, boy. Baka na, hindi natin na. Pumili ka na ng city, pilin. Yun, was dead. Bahan boy. Bahan lahat. Bili ka CD, pilin. Bili ka na nga pala CD, tapar. Tapar, boy. Mote ulit, ha. 0-1. Tapakar. 3 to tara, pasar, boy. Pasar. Full buffs, boy. Tara, pitik MH, boy. Pitik, parte ka, pitik. Tara, 3 to tara, R2. Pasundot ako, BA, pre. Ha? Yun lang. Baka makat yun nasa likod R3 na bay. R3 boy, angat na i-plot ha. I-plot gitna. I-plot boy. RJS nga lang. RJS, papal. Pupush na tayo boy. RJS, dali. Papal, ready. In 3, 2, 1, push na boy. Push na, ready. 1. Malipis na lang to bes. Una ako ng kanan, no? Yung kaliwa. Kaya tulak pa. Linis muna. Reso patay na. Kiloti nga. Putang ina mo. Pindot pilin. Harap likod 1. Harapan nyo si boy. Harapan nyo si boy. Reso patay nga boy. Putang ina. Sinundan tayo na si. Yeah, reso patay. Gitna kayo lahat boy. Gitna. May archer dun, oh. Putang ina. Bangon lahat boy. Bangon na boy. Bangon na. Yung mga hindi nagpapa-MMR, may SP na kayo boy. Tapak tayo, R. Dali. Tapak, R, boy. Tapar. Dali, 3 to trapaso, R, boy. May city ka pa, pilin. Tapar, bes. Pasok, R pala. Pasok, R, boy. Dapat tin-SP mo na yan, otit, eh. Pasok, R pa, boy. Wait lang, hintayin natin yung boy. Di pa ka nagpapapitik na MH, ah. Ba't may MH na kayo, boy? Puta, na, palong-palo yung party nyo, ah. Okay na, ito na pitik MH, boy. Wala pa rin akong PA, oh. Tara, 3 to tara, R3. Sabog kay Tarek. R3, boy. Bakit na 08. Kaya R3. Angat na i-flat, boy. At walang sisipa dyan, ha. Sinipa ba? Ayaw, okay, sipahin nyo na, boy. Gitna, bilog, boy. Bilog. Makro ka, papasok agad tayo, ha. Boy, bilog. In 3, 2, 1, tulak na. Pasok na sa loob, boy. Pasok, ready 1. Up yung bungad, bes, ha. Pahin nyo, boy. Okay, bungad pa. Reso ka, patay. Dali, reso patay, boy. Pasok na, boy. Wala naman yun sa labas. Pindutin mo, bes. Pindutin mo, pilin. Harap lang, gate. Putang ina ng trucks, oh. Harap, boy, 1. Phoenix, boy. Phoenix. Harapan nyo nga. Reso patay, bes. Reso. Reso patay, ha. Reso patay, boy. Compress nga lahat. Gitna, boy. Gitna. Putang ina, kala ko namatay. Gitna, boy. Reso patay. Wala mo nalalabas. Dito muna. Reso nyo patay. Unahin nyo, FS, boy. Dali. Putang ina, mga hard hitter na brawler, boy. Pareso yung mga nandito. Pareso. Reso nyo naking mo, tsaka plus 8 HQG, oh. Gago. Harap, boy, ha. Okay, pasok pa. Kaliwat kanan na, bes. Kaliwat kanan na, boy. Walang sisipa dyan, ha. Tingin bunch, boy. Ano oras pumindot si Pin? Hindi pa naman nagmamike yan, bes. Huwag ka na mag-bike. Tama, DC ka pa. Pag alt tab mo, okay na yan. Di kita tinatanong, pilin, ha.
Harap lang, boy. Compress party, dali. Papayamit siya kita ka base. Nice one. Okay, dito na tayo. 5 minutes na, boy. Basic daw sa'yo. Basic. Tang ina mo. Bumi-basic pa ang ina mong kal. Kaliwat kanan lang, bes. Kaliwat kanan. Pag nandyan na kalaban, papayamit siya ka. Dikit lang party, boy. Para press yung MH niya. Kaliwat kanan lang, walang gigit na ha. Walang susub-sub palabas, boy. Sabi sa inyo, drop name ko kayo, therapeutic MH gar. Ina mo, Mike Enriquez. Ala, tangina, gago, ayaw nilang umano, boy. Para lumabas tayo. Okay, dito lang tayo, 5 minutes lang. Ayun na, andyan na sila. Andyan sila, boy. Di lang. Tapa lang, boy, kaliwat kanan lang, bes. Ready na, 1, up. Okay pa, boy, tapa lang, ay, wag kayo sa gate, boy. Putang ina mo. Kaya tapa lang, rest agad pa tayo, boy, para mabilis mag-cooldown. Tapal pa, boy, may mga lumulubog ha. Okay, mga lumulubog na. May mga lumulubog. Oh, walang didikit ng gate, walang didikit ng gate. Walang didikit ng gate, boy. Reso patay. Oh, wag niyo patayin yung sexy tari, boy, ha. Magre-resto lang, resto mo. Oh, yun ako. Huwag niyo patayin. Ayun, down ka. Gago, na-DC ako. Oh, wag niyo patayin yung sexy tari, boy. Pukay, ina nyo. Resto patay lang. Pabaya ka, pre. Thank you. Therapeutic MH, boy. Dito lang, Gar. Huwag kayo masyado tumikit ng gate, ha. Tangin na nito. Opo, wala babanat dyan ba, ha? Magre-reso yan. Magre-reso. Wala babanat. Tingin kayo, Wala boy. ako Batch, boy. Para hindi na kailangan ni Kuban. Pukin ang inang yan. Kalabes. Sayang hindi nga, bes. Ito pilin, nasa sulok. Therapeutic MH, boy. Harap, ha? Harap, boy. Kaliwat kanan lang, boy. Max range lang yung nasa gitna. Kaya harapan nyo, bes. Utang ina mo. Tanga ka. Harap, ready one. Harap, boy. Harapan nyo, bes. Tornado ni Insan yan, eh. Ina-upper jump po. Pukin ang ina nyo. Oy, tang ina. Sobra na kayo sa gitna. Tang ina, kakasabi ko lang kasi, boy. Tapalan nyo. Rusya. Ay, si po. Reso patay. Huwag kayo sa gitna. Putang ina. Palong-palong, puta. Namamatay lang ako pag humigit tayo. Puking ina nyo, eh. Tapal ba ba? Wag yayan nyo, tiyan nyo, ti. Harap gate. Harap lang gate, boy. Pitik nga MH. Boy, yayan yan. Asa na? May motive. Harap gate, oh. Harap gate. Asan yung OT nila? Nawala? Wala nga, nawala. Na-DC. Ano yan, bot? Naka-inbig ako. Nasa labas, nasa labas, nasa labas. Nasa gitna, oh. Nasa gitna. Ano yan? Nakapindot yung OT nila, no? Sa gitna. Ito, oh. Saan, Burnek? Sa gitna, yun, nasa labas. May pindutan. O, wag kayo lumabas, boy. Paano yun? Aga, may pindutan to, may pindutan. Oh? Oo, meron, gago. May pindutan sa bilag? Oo, sa gitna. Compress lang. Yan nyo, boy. Yan nyo, pitik nga MH, Gar. Napipindot ba yung parang computer ka na pangalan? Oo, meron nga. Ayun, pindutan ko kanina. Ready one. Up, kaya patayin nyo muna to, boy. Patayin nyo muna. Hindi makapindot yan. Putang ina, paano nangyari yun? Labasin nyo na yun, boy. Wala, may osi pa. Ayun, Tangin na, paano puta. nangyari yun? Bagang puta na yun. Doon ka lang Meron nga, pumindot meron. pilin. Bitigay! Sa labas nga. Puta, ano pa yun? Kasi din nila, isa. Tapak bid. Tangin ang daya, gago. Nahihirapan nyo pa Tara, mag-git. pasok mid, boy. Pasok mid, tuloy. Gusto ko lang Tangin na ano yun? Eh, ako na. Sige, MS, boy. Tara, baba, tre. Kupal. Putang ina ano yun? Mami, apre. Tangin ang lala. Dali. Angat mid, boy. Angat, kalan. Kalan, boy. Low flat mid, ha. Walang ano dyan. Kaya cut nyo dyan, mga nandyan, boy. Low flat mid, boy. Low flat mid. Ito nga, may pindutan nga rito, gago. Putang ina mo. Pindutan mo kaya, pilin. Napindot na high risk, bes. Ang ina mo. Sa O, loob. trapos tayo. Diyan ka lang pilin natin ito, trapos, boy. Push, ready. 1. Up. Tang ina mo. Iris pa nanalo. Bobo ng Phoenix, putang ina. Kaya kiloti niya, boy. Kiloti. Pasukin niyo pa, boy. Tang ina ano yun? Magagawa ng puta. Violence. Putang ina.
Bilis Balante. Hindi, makapindot din niya Iris. Yan. Sayang, OT ng Pinas. Ang ina mo, nanalo pa tuloy Iris sa agaguan. Asim ng Pinas. Sarap. Nabahan tayo. Ang ina, ano? Nice, Gina, putang ina, tapak mid nga lahat, boy. Takbo ko na to, Doy. Out ko na. O, tara, pasok mid, boy. Wala, 500 na pa eh. Tong ina, agaguan ng puta na yan. Utik kong may pindutan doon. Ang hirap i-dep nun. Nasa loob tayo lahat. Bala sa labas nga yun. Oh, may pindutan nga dun sa labas, putang ina. Pindot ko Kanina pa kanina natin yun eh. nadadaanan yun eh. Nadaanan ko kanina. Pag pindot ko pa na pindot. Lab trip. Gago, hindi naayos ni Dep. Inalis lang yung mga ano, pader-pader. Nandun pa rin. Ang ina, live na nga ako, putang ina, agaguan na ng puta. Tang ina mo. Inalis lang yung MF sa gitna ng Ang ina, pota. pag lumabas tayo